pele vitu ambavyo washoferi hapa wameweza kupata comme solution kwa probleme zao avant que nirudilie ile preoccupation ya excellence hapa. Ya kwanza seke Bihambwe mulikuwa nalipa $45 yenye tulikuwa tujue. Liwali amesema kuanzia saa hii ile inasimama. Anasema embarquement ya mabisi kuanzia saa hii inatoka. Excellence anasema muniki bei ya mchanga inarudia kuile ya zamani, na tunatoka hapa saa hii munenda ni explique mzuri vile mulikuwa nafanya. Tuna instruire chef de chef à Bukumu que désormais bei inakuwa fixe. Ingine yenye mumeweza kupata saa hii ni kwamba polisi haitafunga tena ba chauffeur juu ya mauvais stationnement mpaka siku yenye tunaweza kutia mare 10. Ingine ni ku mettre en place une commission yenye mutakuwa watu yetu sie kama serikali na nye juu ya kuweza kuidentifie minawaza ba chauffeur. Alors, question sasa yenye mimi nataka uliza, sie kama vile serikali nini ndio tunawatosha? Nini tunawatosha? Excellence alisema hapa juu ya security, inomba mnatusaidia sana kwa ile plan. Amebambia indirectement kama tukakuta munition fulani mugari yako tutakusanctionner kama ule mwenye alikuwa na ile munition, parce uko na devoir ya kujua nini ndio nabeba ndani ya gari yako. Ni kusema security tunabaomba muwe wa uerevu sana, mkuwe na kontrole watu ambao munabeba. Lakini president likamata neno pale akasema kama muliweza kuikala na mea mukafixe bei. Mara mingi tunasemaka bei inakuwa ya mzuri kama iko fixe meme mugari kome mwingine mainchi wanafanyaka, na bei haivarie selon saa, haiko asubuhi, haiko midi, haiko magharibi. Bei ina varie selon to ya carburant. Or, sie kama province tunafatiliaka sana bei ya carburant. Mulikala na mea la fois passée 1 litre province ilikuwa ishaitia ku 3000 francs. Juzi hapa excellence aliniambia nifatilie niongee na ba petrolier parce que ku marché carburant ilishuka, tuliweza tia litre ku 2750. Depuis tulianza reunion hapa sikona hata mtu mmoja anasema ile aweze hata kuremercier province juu ya hii ku 2750, mais inapaswa kuwa na retombe ku transport. Nyie kama wa chauffeur mnapaswa shusha tena bei, sababu ku niveau ya pompe carburant imeshuka. Lakini hivi mnapenda franga kushika, hakuna mmoja alifanya allusion kwa ile. Donc ni kusema kama tunachunga kesho yake mtuambie kama transport, bei ya transport mu ville de Goma imeshuka. Parce que nasi tunataka sababu excellence alisema tuko bandugu, tusikwe bandugu siye serikali na nyie wa chauffeur, mais tukwe bandugu kama raia ya province. Nyie mupate avantage na ule raia wa chini naye asentir que réellement province inatumika na iko na susi yetu. Na itayua ile kutokana na ile bei, kama natoka Ndosho enda Birere analipa 300 francs na alikuwa analipa jana 400 francs, ataona kama tuko nafuatilia vitu. Ingine ni kurapele mzee Ndekezi.